being a mom is beautiful. Aku nanti gak bisa gitu loh. Aku suka diam-diam nyuri-nyuri. Pokoknya itu kadang kayak pengen banget gitu. Maksudnya kalau review itu tuh nggak. Hey yo, what's up guys? It's your girl The Contents and we are back. Kita kembali lagi. Yay! We miss you guys so much. Maaf banget kita udah ngilang lama banget y'all. As you guys see, the last vlog yang kita did, kita launch with our new collection. Oh, kita doing photoshoot and after kita launch our new collection, jadi kita busy banget. And kita gak selama di situ guys. Kita studying e-commerce equation. Ya, dan itu kayak gimana ya? Itu kayak soal tips and tricks untuk si bisnis kita tuh bisa jadi kayak sukses gitu. Nah, Shopify ini seperti kita bilang branch besar sekali, so you need to get to know the Shopify gitu loh guys. So yeah, that's why kenapa kita belajar every single week. It's been busy guys, it's been hectic, but finally we have free time and like I film the YouTube video. Yes, this is for you guys, and kita promise kita akan skip lagi. We always gonna make video, bakal posting every single week. Kita always consistent. I know, like terus kita bikin video ini buat kalian, oke? Oke, itu sesuai dengan judulnya you guys. Di video kali ini kita bakal ngomongin Girl Talk. And this is a safe place for women. Kita bakal ngomongin pokoknya hal-hal berbau kewanitaan. Yes. Or maybe kalian curhat-curhat yang minta solusi kita berdua. Yeah. We just gonna be like your big sister. Yes. Buat kalian nanyain juga advice, and kita bakal coba help, ngejawab dan kasih advice as a big sister you guys. And we want you guys to feel safe with us gitu loh. Of course, cause no judgment from us, you know what I mean? Yeah. Before kita ke videonya, make sure kalian harus like, comment, and subscribe. And yeah, langsung aja kita ke videonya. Oke, sebelumnya kita udah ngelakuin question and answer on Instagram gitu guys. Kita udah ngelakuin Q&A. Iya. Oke, gue mau ngasih tau sama kalian ya, like kita nggak sadar kadang kalau kita ngomong Inggris all the time. One thing yang kita pay attention adalah kita harus translate it every single time. So sorry you guys kalau kalian nggak ngerti kadang-kadang, karena di otak gue tuh kayak udah nge-switch kayak Inggris Indonesia gitu loh. And you think people gonna understand it? Yes, thank you Rin. Tapi and it's okay kalau kalian nggak ngerti. And that's why kita pengen kayak pengen belajar sama-sama belajar Inggris. Yes. Karena dulu cara kita belajar Inggris lewat nonton. Iya, dan kalian tau banget, kalau kalian tahu ya dulu kita nggak bisa speak English at all ya. Nggak bisa, cuma sampai dikoreksi Inggrisnya gitu loh, ngerti kan? Kok boleh nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya? Kumaha apa tuh boleh disuba? Atau mana teh poho? Bisa lupa orang teh bisa ngomong Inggris orang mah. Bisa langsung terhungkul. Aduh, mana alus pisan sudah mana teh? Pernah lupanya. Pernah hilang kan mother tongue gitu kan. Mother tongue language. Demior, iya. Oke. Kita banyak bacot ya. Ini udah banyak pertanyaannya sayang. Ada yang expect banyak banget pertanyaan dari orang-orang ya. Apa tuh pertanyaan pertama? Gimana caranya percaya diri? Ini banyak banget yang nanya sih. Honestly, confident tuh harus diraih ya. Dan juga confident tuh sometimes harus di faking it. Iya, dan juga harus pura-purain lah. Iya, soalnya juga diasah guys. Like you have to do a lot of practice gitu loh guys. You have to fake it until you make it. Saat lu going into the room, like people can bring your energy, okay? Saat lu pergi ke ruangan, orang tuh bisa ngelihat energi lu guys. Iya, pas kalau misalnya energi lu kayak lihat ke bawah, and then kayak menciut, people bisa ngeliat kalau kalian tuh small kecil gitu loh. And you don't want that. You have to act look like a bad bitch, keep your head up, ngerti gak sih guys? Harus ke atas. Iya, walk like you proud. Jalan kayak lu bener-bener bangga sama diri lo sendiri. Iya. Karena jujur guys, orang nggak tahu kalau lu sebenarnya nggak confident. Iya, nobody know. Gak ada yang tahu, sister. Iya, tapi ingat, they can read the energy, so you have to fake it until you make it. Like orang nggak tahu kalau lu nervous, orang nggak tahu kalau lu gimana. You just have to like, you know, put the energy. It's all mentality. Itu semuanya di kepala you guys. And secondly, of course you guys, gym. I know you're gonna say that. Kalau tuh kudu nge-gym guys. Like let me tell you, it change your life. Nge-gym itu ngubah hidup kalian. Because saat lo ngefokusin sama diri lo sendiri, yang perbagusin badan lo. Buat apa sih kak? Buat apa nih? Buat apa? Buat apa gede? Like ya, itu stupid. Itu stupid. It's the most stupid statement yang pernah kita dengar. Cause like siapa sih yang badan kamu bagus, bukan buat orang lain, it come back for yourself. Exactly. Buat diri lo sendiri. Jadi komen-komen kayak gitu is so immature, terlalu kanak-kanakan. Grow up, okay? Exactly. Next. Gimana caranya nggak mager konsisten nge-gym? Kok bisa nggak mager? Ini banyak banget yang nanya soal ini. Gimana caranya stay konsisten in the gym?
Menurut aku yang pertama-tama itu harus lakuin aja. Yes, first thing first, get up, jangan dipikir, langsung gerak. Bawa badan kalian langsung pergi. Nanti malas gimana di sana gitu loh maksudnya. Jadi kalian jangan mikir pergi nggak ya hari ini, pergi nggak ya. Karena kalau lu terus debating sama diri lo sendiri, lu terus berantem sama diri lo sendiri, argumen sama diri lo sendiri, lu gak akan pergi. Terus kayak lu fokus lagi, kenapa lu pengen pergi nge-gym, apa goals lu, kayak contohnya kita pengen nampak baby, kita pengen punya pantat besar. Jadi kita vision, kita itu bayangin kalau kita montok, semok dan seksi, bayangin kalau kita meraih itu gitu loh guys. Resultnya nggak akan langsung kelihatan, tapi lu harus punya mental vision itu di kepala lu gitu loh. Wajah lu yang bagus, abis itu badan lu yang bagus, montak sama kode seksi itu di kepala terus gitu loh. Tapi biasanya kalau misalnya nih ya kayak lu suka sama cowok, nggak apa-apa cowok jadi motivasi juga Yes, bisa. okay. Oh my god, gue suka sama cowok itu dan kata montok nggak apa-apa gitu loh. Like people punya different cara untuk punya stay motivasi gitu loh guys. And like atau yang buat suami atau buat whatever it is, okay? Like you have to do that. Soalnya lo ngomong katanya, lo ngomong gue tadi hari ini lo ngomong soal pre-workout. Iya, gue ngomong jujur kita itu yang paling ngebantu kita. Pre-workout itu semacam kayak Red Bull, Vibes, tapi ini khusus untuk olahraga yang lebih safer dibandingkan Red Bull. Red Bull itu dangerous. Oh, dangerous banget. Jadi nge-activate apa bahasanya kafein. That's what it is, kafein. Ya, kalau nggak punya pre-workout minum kopi. That's good. So anything yang ada kafeinnya, it will make you not lazy gitu loh, nggak mager gitu loh. And with mager, it's a culture, okay? Mager is a culture in Indonesia. It's very like kental loh guys. Dimana people just like rebahan. If you don't go to the gym, kalau lo nggak pergi nge-gym, tapi coba gerak. Apa contohnya? Run, exercise, yoga, pilates, stretching, yes. Any type of movement, any type of gerakan itu tuh bagus gitu loh untuk tubuh lu dibanding kalau lu nggak gerak sama sekali. Exactly, Mina. Dan the end thing, the last thing yang very important buat kita, yang bikin kita motivasi adalah makanan. So kalau lu makan whole food, kalau lu makan yang sehat, lu lebih berenergi dibanding kalau lu makan seblak, sister girl. Saya makan serius. Ini ada yang nanya juga, nah ini kebetulan ngomongin seblak. Kakak pernah nyobain seblak gak sih? Mau tau nggak jawabannya apa? No, kita nggak pernah nyobain seblak. Mikuan kita enggak. Never ever in my life. Growing up aku di Indonesia, and I see a lot of people eating seblak. Itu pertama kali seblak pop ya Han ya? Iya, like kelas 5 SD. Kita tumbuh di Indonesia, kita ngeliat orang banyak makan seblak. Dan ternyata kita nggak suka ngeliat warnanya cuy. I mean kita suka sambal merah-merah. Tapi one thing about seblak yang bikin kita kayak ketakutan ke how spicy it is. Betapa pedesnya itu kelihatan. Warnanya kayak merah gitu ya, takut. Caos ternyata mani borong. Bahasa nama. Pas ngeliat teman kita makan itu dia kepedesan. Udah ngomel sakit perut ya mulut kayak berwarna. Enggak judgment tuh kan. Padahal kalau lu suka seblak silakan, tapi dia makan hampir tiap hari. Iya. So that's why kenapa kita bilang kita nggak pernah nyobain seblak. Lu ngomongin sebelumnya poinnya kenapa diet is so important. Diet itu bukan lu ngejaga makanan lu di mana harus nge-starve yourself, bikin diri lu lapar. Atau enggak harus oh my god salad every day. No, you have to eat protein, jaga 80% clean lah at least. Iya. Gua makan enggak nyiksa diri cuy, di mana kita makan sehat every single day. No, kalau kita pengen makan sambal lah atau goreng-goreng, ada goreng-gorengan nggak ya di sini, ada goreng-gorengan. Kalau kita makan samyang, mie gitu loh, kita biasanya on the cheat day atau lagi mau mens. Kakak, gimana cara mutiin selangkangan ketek tapi pakai produk Indo yang murah cuy? Iya. Menurut kita sih yang paling murah itu Skintific ya. Iya. Kita nggak di-endorse by the way. Kalian banyak bilang kalau Skintific ternyata brand China bukan brand Indonesia. But I see a lot of Skintific di Indonesia dan murah. Yang tuh loh guys, yang merah itu loh. HEA, BHA-nya yang warna merah yang buat nge-peeling solution. Dan honestly bikin ketek kita lebih putih. Like dipakai di ketek ya guys. Always scrub please guys. I know ini bikin malas. But always scrub, oke? 3 kali cuy dalam seminggu ya. Itu kalau kita udah kasih tahu, tonton video kita sebelumnya guys, cara nge-scrubnya gimana, dilihat kita sampai ngangkang-ngangkang. Jadi kalian nontonnya kalau kalian pengen ngecek gimana cara nge-scrubnya. Tapi disitu ketek selangkangan yang bool, kita scrub, kita tunjukin caranya. Jadi kalian bisa contoh aja. Cuma ini short ya guys, kita kasih tahu 3 kali. Kita scrub sama kita pakai HEA, BHA 2 kali seminggu oleh HEA, BHA. Iya, kita diamin 10 menit. Iya, pokoknya itu lakuin gitu ya. Iya, bagus banget sih pokoknya. Tapi kalau di selangkangan hati-hati jangan kena kememnya. Iya. Nanti panas gitu kan, peres gitu kan. Kalau yang di daerah kememnya kita udah contohin di video sebelumnya, ditarik kulitnya, digosok pokoknya. Ya lu gosok kayak pengennya lu mikirin aja itu anjing selangkangan gue bersih mulus, pokoknya lu gosok gosok-gosoknya. And anyway, guys, you have to remember ini paling penting. Okay, I know kalian pengen selangkangannya putih, but
you have to accept it. Selangkangan kita ini nggak bisa putih karena kita ini sawo matang, tapi bisa kelihatan lebih bersih, ngerti kan? Tapi it's impossible, babe. It's impossible sayang untuk jadi putih kayak orang-orang bule. Gak mungkin ya, kita kasih tahu ya punaninya ya, atau vajayjay, terserah kalian bilangnya apa, atau huha, itu enggak gitu kan. Itu nggak akan bisa jadi putih, atau kucingnya ya, gitu kan ya, terserah bilangnya mau apa lu ya, Meki gitu enggak, nggak akan pernah bisa putih, itu impossible kan, kita memang Asia. Maybe there is some of you guys yang born dengan vagina yang white and that's on them, based on their genetic, but mostly kebanyakan 80-90% probably kebanyakan Mekinya gelap-gelap, brown gitu loh, brown namanya sawo matang, apa sih namanya? Roast beef. And it's so sexy guys. To be honest, oke, let me tell you Cuma this di again. Indonesia doang tau yang kayak gitu. Cuma di Indonesia doang, cowok yang ngatain warna memek cewek warnanya Iya. kok hitam. That's not a real man. Lu kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, leave their ass, tinggalin mereka, karena mereka a child. Mereka never see a real JJ sebelumnya. Nggak masalah mau bentuknya gimana, yang penting berfungsi, asalkan nggak bau aja, sister. Iya, the whole Kalau bau something wrong ya. kalau lu baunya luar biasa, itu there is something wrong kan. You better go check to the doctor, okay? Exactly. So I want you guys to start accepting, love yourself. Punya kita juga nggak putih, beb. Nggak, Ngerti, beb. Kita nggak, kalian tahu kan? Kita tuh nggak memeknya warna putih, okay? So it's okay. And nggak ada yang punya problem sama itu sama sekali, okay? Kalau di Australia nggak peduli sih, they don't even see that as an issue gitu loh maksudnya. Atau as an insult, Ya, atau kayak itu problem atau masalah. No, itu natural. Mereka tuh udah tahu itu nggak bisa diubah gitu loh. And kita harus diterapkan mindset itu juga, oke? Cowok-cowok yang nggak jelas kebanyakan ini pokoknya tercuci otaknya gara-gara porno. Iya, okay? Remember, porn is not real. Enggak, porno itu tidak nyata, itu pokoknya. semua settingan gitu, Exactly. Kita udah ngomong berkali-kali. Kalian pakai KB apa kak yang benar-benar bagus? Yang kita ini namanya brandnya Estella 35D, ya nggak sih? Aku salah. Estella 35 kayaknya yang itu. Yang kita ini Estelle 35 ED. I don't know if they sell this in Indonesia, you guys. Yang SK ini benar-benar bagus because like kita bisa mens, and kita bisa nge-skip mens kita berdua. Karena pilih yang putih ini, like over here ini biar kita mens, dan ini yang kayak hari-hari kita nggak mens, jadi kita tahu kapan kita mens enggak. And banyak nanya kan kenapa kalau gue naik pil KB? Banyak ya, one of the video pernah viral di TikTok, and mereka pada nggak percaya kalau misalnya pil itu bisa mengurangi jerawat. Kalau kalian konsultasi ke dokter kandungan, mereka bisa ngejelasin lebih detail. Karena perempuan itu banyak jerawatnya itu sometimes hormon, and the way kita ngebalancein hormon adalah dengan pil KB gitu loh. And also banyak perempuan yang punya PCOS juga ya guys. Kan kalian mungkin nggak tahu kalian punya PCOS yang sakit mens yang berlebihan, tapi jangan self diagnose. Kita cuman kayak ngasih referensi doang. Yes. Jadi kalau kalian merasa kalian mindset yang terlalu berlebihan, anusnya kayak ditusuknya apa, nyeri banget, sakit di tulung, you better check ke dokter kandungan, cause you might have PCOS atau endometrium. You want atau kalian punya endometriosis. Itu dia sakit banget luar biasa, you guys. So you better pergi ke dokter and like konsultasi untuk soal pil KB. Pil KB it's so much like bisa ngebantu a lot of things, bukan cuma mencegah kehamilan. Kita udah gunain pil KB kita 16 tahun buat jerawat. Aku ini struggling sama jerawat dari dulu. Like insane, kita coba ke dokter, berbagai macam dokter, and it's not working. Sampai disuntik anjing, gue inget bulan wajah gue berdarah semuanya kan. Cucuran. Iya, semuanya sampai serem banget. Disuntik gak jelas, and it's not gone because hormon. Kita tuh udah mens waktu itu sayang. Sampai gue kelas 4 SD sampai kelek gue bau gitu gara-gara gue mens. Karena hormon cepet banget, kita mature so quick gitu loh guys. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Next question. Katanya ini nih, do you smoke vape atau nikotin? Jadi let me tell you again guys, kita being honest and raw in here, kita dulu punya adiksi sama nikotin. You already know, kita waktu kurus banget itu kita punya adiksi sama nikotin. We nge-smoke sigaret awalnya di Bali ya, dari rokok es ya, terus pindah ke Marlboro. Rokok es anjing, rokok es. Pindah ke campur mild, abis itu nge-vape. Nah di situ akhirnya mulai jadi skinning ya, kurus ya badannya, dan pokoknya itu masa-masa kelam kita sehingga kita punya addiction ya sama alkohol gitu loh guys, sama rokok juga. Sampai kayak kita ngerokok 1 bungkus itu sehari. Kita baru quit you guys this year. Tahun ini bulan Januari kita
quit. It's insane guys. Kita came to realization pas kita nge-gym, di situ gue udah mulai nggak bisa nafas. Kayak gue kayak short banget breath gue. Iya. Nah gue nggak mau kena popcorn lung. Popcorn lung tuh basically orang failing. Serem banget ya. On you. Hell no. Jadi makanya kita langsung kayak yap, kita harus quit dan susah banget. Namanya tell you susah banget untuk berhenti. But kalau dapat mentality-nya, ikut you guys. Iya, apalagi ini nih. Aku suka Suka banget diam-diam ya. nyuri-nyuri. Pokoknya itu kadang kayak pengen banget gitu loh guys, kayak nggak kuat gitu loh guys. Iya, iya, nakal gitu nakalnya, loh iya. pokoknya. But Pokoknya selalu, finally. tapi harus selalu ada gitu loh, nge-fake gitu loh kadang. Exactly. Even kayak susah banget. Sampai sekarang Iya. masih ada kan Iya, kayak ada. craving Ada. crave itu Susah. mau gitu loh. Mau jujur nggak kuat gitu loh, sering pengen banget gitu loh guys. But eventually kita ya 6 bulan membaik lah gitu loh. Iya, now we good. Thank goodness. Fashion inspire-nya dari mana? I don't Aku know. mostly dari siapa ya? Aku biasanya lihat kayak Pinterest, or like di Fashion same. Nova sendiri, aku just pick anything what I like yang menurut gue suka gitu loh. Karena kita look good with everything. I Eh. think, you know what I mean? Cocok sih wajahnya. Percaya diri nggak apa-apa kan? Gym bisa buat ngebantu ngebesarin payudara nggak sih? Kalau iya gerakannya apa aja? Ya right now. Ini very very conversation yang kayak gampang didebatin ya. Ya. Karena setiap orang tubuh manusia itu kan beda-beda, jadi gampang didebatin. Oh, ada yang work di mereka, ada yang enggak work di mereka, ada yang work gitu kan ya. Apa sih kata gue? Gue ngomongin kayak ini tuh gampang didebatin pokoknya gara-gara kenapa gampang didebatin? Karena ini tuh bekerja di some people, yang di some people ini nggak bekerja gitu. Iya. Dan ini yang bekerja di kita you guys. Dan juga oke, kita harus tahu pada dasarnya dulu, oke? Scientificnya, oke? Apa isi dalam tete ini? It's fat, right? Itu fat, lemak ya, lemak kan dalam tete ini. So technically, kalau lu punya low body fat, you know guys, Lu punya body fat itu apa ya? Lemak Lemak tubuh yang yang- sedikit. yang very little. Contoh kayak bodybuilder mereka harus punya sedikit body fatnya karena mereka pengen muscle lebih kelihatan, oke? And ini yang kita pernah ada bodybuilder yang ngomong katanya, you know, it's impossible. Pernah berantem kita orang Indo ya, Iya. bule. Bukan. Ngomong kan it's impossible untuk grow tete lu gym. Gue aja nge-gym bertahun-tahun dan gue compete, gue nggak ada teteknya. Because why? Karena lu bodybuilder, lu harus punya low body fat, get it guys? Jadi gimana caranya, oke? Pertama, Pil KB bisa ngebantuin ya guys. Kedua adalah olahraga. Nah olahraga ini naikin BB-nya secara bagus you guys. It's not like lu harus eat, tiba-tiba larinya ke perut atau larinya ke daerah yang tidak diinginkan. Nah, maka dari itu lu bilang dengan olahraga Enggak. itu membantu nge-store fatnya di tete dan juga ngebantu nge-store fatnya di pantat gitu loh. Dengan diolahragain. Yes, exactly. Dan contoh olahraga, lu ngelakuin cardio atau lu ngelakuin abs, ya kan otomatis lemaknya nggak akan di sini dong. Lemaknya tuh fat, muscle-nya tuh growing-nya tuh di in the right place. Kayak lu ngelakuin olahraga tete, yang sering kita lakuin cuma 2 doang loh guys. Bench press sama incline dumbbell press. Satu lagi, push up. Oh, push up, yes, that's it you guys. That's it, 3 doang. Lu kalau nggak mau ngelakuin yang incline sama dumbbell, push up. Nah, Push up push bagus up. banget. Itu bikin sama terecilnya naik, oke? Iya. Bener-bener kayak ke-push. Kalian tahu banget, kita emang naturally punya big boobs pas kita lagi sebelum kita kurus ya. Tahun 2019-an lah. Iya, kalian tahu banget, kita udah besar. Tapi perut kita tuh besar, ya tinggal sih guys. Karena kita nggak pernah train upper body, kita afraid. Kita wanita-wanita yang ketakutan nggak train upper body. Kalau lu training chest, kalau lu training dada, kalau lu training upper body, lu bakal jadi manly, lu bakal Iya. jadi bulky. Itu mindset kita dulu. Kadang enggak, kalau sekarang berubah guys. The more kita belajar fitness, kita sekolah fitness, kita ngerti kalau lu pengen badan lu, kalau lu pengen perut lu kelihatan lebih kecil, you have to train upper body dan lower body. Plus cardio, baby girl. Yes. And also core juga biar kuat gitu loh guys. Makanya yang suka ada turun bro pas lagi olahraga, it's not gonna happen. Kita ngangkat beban yang bertonton beratnya you guys, kita nggak turun bro, oke? Karena tuh so much benefit dari nge-gym, justru bisa nge-prevent lu menopause. Yes. Sendi lu jadi lebih kencang. Yes. Lu lebih kuat, lu lebih stronger, stamina lu higher dari Yes. lu nggak olahraga gitu Yes. loh. Dan kita mau ngasih tau lagi nih, scientific base-nya lagi nih ya. Ini logiknya nih gampang dilogikin. Oke. Kalau lu nambah BB, tete lu makin gede. Yes. Kalau lu turun BB, tete lu mengecil. Itu Yes. logiknya simple as that. Yes. Oke? Jadi nggak sesulit yang kita bayangkan. Iya. So if you guys want, you have to start working out dan eating Dry protein food. ya. Jadi contohnya kita makan good fat juga, jangan lupa guys. Iya. Good fat for women, example. Avocado, salmon, tuna, sardin gitu loh Jadi guys. yang banyak omega 3-nya. And kita Iya. harus eat omega 3. Yes, Every exactly. single week kita tuh harus. Every single day. To be honest, there is no excuse untuk gak makan healthy y'all. I know like
banyak yang bilang it's expensive, do this and that gitu loh guys. To be honest, itu lebih ke pure excuse kalian banyak banget makanan yang sehat dijual pas pasar. Ikan, you know what I mean, like fish, broccoli, wortel, you know, you have to eat fiber. Kalau lu terus nyemil makan seblak tiap hari, ya gimana perutnya mau snack gitu loh sayang. Tadi gue tuh mau ngomongin soal ini, kembali lagi ke genetik. Tapi kalian harus coba dulu. Oh yes. Coba kalian train chest kalian dulu ya. Kita ngasih tahu training chest itu cuma sekali seminggu doang kalau kita. Jangan excessively. Kalau yang work di kita nih ya, yang work di kita. Nah, abis itu kalian makan the right food. Kalian coba dulu konsisten selama 6 months. See how they go. Kalau misalnya tetenya emang gak bekerja then that's okay gitu loh, maksudnya accept it and there's nothing wrong with it you guys. Ingat, kembali lagi ke genetik. Tapi kan kalau kalian belum nyoba itu, kalian juga nggak tahu kembali dan lagi. seperti kita bilang, lu tadi ngomongin poin pertama sebelumnya, gaining weight equal gaining fat. Ganti gak sih tetenya, karena ini fat isinya, okay? Think about that, you know. Jadi nggak ada yang impossible, right? Dan ngomongin lagi, di bawah fatnya ada apa? Ada pectoral muscle. Kalau lu gedein muscle di bawahnya, terus tambahin makan healthy fat, lemak yang baik, boom, natural boob job. Yes. Jadi kayak emang, tapi kan gua aja cewek, pectoral jadi tren malah hilang teteknya. Makanya kurang cukup ya. Nah, makanya kurang cukup. Dan kalau kalian lihat juga cowok-cowok kalau nge-gym bisa ada teteknya. So how they grow their boobs kalau bukan dari pectoral muscle? Iya, benar. Come on now. Itu logiknya. Logiknya. Itu menurut kita ya guys. And also now the secret is a good push up bra. Yes. You already know tetek kita natural. So you have to understand, natural boob gak akan sit up right here, okay? Unless lu got a boob job, you guys. Kalau kalian lihat cewek makanya teteknya kok bisa kencang banget, itu boob job. Kalau kita sih karena kita juga di industri OF, jadi kita tuh bisa ngebedain mana teteh palsu, mana teteh asli. Kita juga udah megang teteh asli dan teteh palsu, kita udah sering honey. Gitu loh. And aku benci banget ngeliat di komen-komen kadang tuh kok tetehnya kendor ya. Oh gini ya, gue ngeliat cowok-cowok Indo komen di teteh cewek yang natural. But that's just the fact gitu loh. Cewek yang natural pasti tetehnya gak akan ke atas. And in saying that, there's nothing wrong dengan getting like boob job. Tapi the thing is, itu masih kayak kita ngomongin realistik di sini, you guys. Kalian jangan ngerasa insecure ngelihat perempuan di sosial media yang tetenya naik-naik. Majority it's fake. Banyak especially gunain kayak gym, kayak nge-gym tetenya kelihatan. I know it's fake. Gitu. Terus kan komennya pengen kayak gitu. Honey, it's fake. Gitu lu guys. nge-set unrealistic beauty standard pada cewek-cewek, gitu, bikin orang insecure. So you gotta open and honest gitu loh. Kalau you get your, I mean it's up to you juga, tapi at the same time maksudnya jangan nge-deceiving, jangan menipu orang-orang seolah-olah lu dapetnya dari gym, ngerti kan? Dan yang paling common, yang very common adalah guys, yang paling umum itu di Australia di BBL. Apa nih BBL? BBL tuh Brazilian butt lift. Jadi semua lemak lu pindahin ke pantat, tapi bisa juga dipindahin ke teteh. Ada namanya. Ada sekarang. Breast augmentation. Ini yang paling kelihatan natural banget karena lemaknya dimasukin ke teteh. Terus kayak tetenya jadi besar, nggak kayak silikon yang kelihatannya baloni banget gitu loh guys, atau kayak looknya kelihatan banget, tapi itu belum bikin natural. Dan BBL ini rata-rata zaman sekarang banyak dimasukin ke pantat, lemaknya pantat jadi montok, ngaku-ngaku dari gym. Itu ada yang banyak zaman now. Ya it's just sad karena nge-set unrealistic beauty standard ke woman, you know what I mean? Tuh yang cowok yang komennya, tetenya kendor komen di cewek. Like lu nggak pernah megang tetek sebelumnya, kayak itu malu banget deh kayaknya. It's so embarrassing. They just like to comment on like female body and pissing me off. Sama. Awal berkarir di Aussie, kakak ceritain dong. It's all start. I don't know guys, kita just moving to Australia and then kita work with a lot of brand at the time sebelum kita punya OF. Kita kerja sama satu brand fitness gitu loh guys. And then surprisingly pas kita bikin OF dihancurin basically karena kita di end sama a lot of people. Kita nggak kerja lagi sama that fitness brand. You know, EHP Lab, kalau kalian tahu kita benar-benar humiliate, kita dipermalukan you guys. Which sampai is kalau kita stop, you know, which is like gue nggak okay for them to be angry, like aku understand karena kita ngelakuin OF, tapi at the same time kayak constantly bullying, terus-terusan ngebully kita sampai ngancurin karir, itu jujur agak jahat. Itu jahat banget karena gue ngerti kayak disappointment, tapi a lot of people trying to survive and you don't know our story and we will never tell the reason why karena you guys doesn't have to know apa kesedihan kita tuh gimana. Itulah bagus banget itu dinampung ngomongin ini. But the thing is guys, kita mulai berkarir di Aussie itu semenjak like you know like kita makin lama stay di sini, kita have a lot of influencer friend, kita abis dari Amerika you guys, kita have a lot of brand deal di sini, kita mulai kerja sama a lot of brand. To be honest, TikTok ya
kita mulai terkenal TikTok di luar negeri. Our majority following adalah 90% dari Amerika. Yeah, USA. Yeah, so like yeah, that's how we start. Mungkin kalau orang lu pergi ke LA, banyak tahu kita siapa. Or sekarang di in street orang suka ngomong, kalian dari Instagram Iya, ya? literally kita kemarin lagi beli bakery, terus mbaknya langsung nanya, kan dari Instagram ya, suka nge-gym Iya. itu. And yeah, It's just easy to spot us gara-gara kita kembar juga obviously. sih. So Yeah. gampang diingat maksudnya. yeah, and a lot of people just like follow come up kita in the gym and be like, aku lihat kalian di TikTok, aku lihat kalian di Instagram, kayak pokoknya a lot of people di sini lebih kayak nggak minta foto ya, ngerti kan? They just like gonna say hi to you. That's it. Exactly. But it's a good feeling. The feeling dikenal di Australia, you know. Exactly. Dan pas banget sih lu ngomongin yang soal karir kita dihancur. Ada yang nanya, Apa Kak tuh? gimana caranya kakak bangkit waktu itu dihujat mati-matian pas kakak bikin OF? Babe, Babe. sayang, kita tuh orangnya nggak pernah curhat gitu loh pas lagi in the moment, ngerti kan? Kita tuh udah curhat tuh kalau udah melalui, karena kita tuh nggak suka kelihatan kayak pain kita tuh gimana gitu loh, guys. Iya, kita langsung nge-share ya. The feeling of like kita viral banget waktu di YouTube yang a lot of people suka banget sama kita, Sayang like, banget sama kita. ya, and like banyak banget yang suka sama kita. Still there are hate ketika yang ngapain sih Ada yang pakai sangat gini, iya, tapi kayak mostly banyak banget yang ngebelain like kita like literally meet and greet, a lot of people datang kita berdua, like gue nggak nyangka gue bisa kenal itu karena gue tinggal di Australia, lu ngerti kan? kalau nggak salah kita setnya waktu itu 500 atau 300 set sold out. Iya. Di meet and greet ya, berdua yang kita perform Or Indonesia. even the whole like stadium, the whole mall full sama kita Berdua. berdua yang kita bikin meet and greet secara gratis karena kita pengen doing it. And it for free. honestly feels so Yeah. great. Tapi sedihnya lagi at the same time di situ tuh pas lagi di Australia tuh lu tuh harus menyambung nyawa gitu loh. Jadi kayak lu harus bikin pilihan di mana lu tetap dicintai atau second lu untuk bertahan hidup gitu loh, sister girl. Yes, Like and like kita nggak Yeah. mungkin ngomong ke kalian kayak, yap guys kita bakal do this karena kita mau bertahan hidup. We don't wanna people know our struggles seperti kita Yeah. bilang, karena kita nggak minta dikasihani dan kita nggak mau diminta pity gitu loh guys. That's not just who we are gitu loh. And to be honest pas kita start OF and kita dihujat mati-matian, jujur sedih, depresi itu bener-bener gak bisa recover dari perasaan itu karena Iya. ngerasa kayak damn ini gue aja nggak nyakitin orang lain. Seperti lo bilang gue ngerti people not gonna liking it, tapi damn gitu loh, is it jangan that nyampe bad sampai gitu loh? mau coba ngehancurin Iya hidup kita hidup kita gitu loh, sampai ngebikin Twitter thread yang ngejelekin kita. sampai kita dibikinin story sama orang tuh ya 20 ngehina-hina kita, ngebawa parent kita, damn gitu loh guys. That's And then bully. it's kind of bully, karena like it's insane to me karena we would never doing that to somebody. Y'all right now, I'm gonna state it again. Drama kita sama Lucita Luna sama Melody was all settingan, kecuali the rest of people yang come for kita berdua. They know, they just an actual hater and just trying to ruin our life. We would never be mean to people karena seumur hidup kita selalu dibully. Nah. Dan kalau kalian kayak nanya lagi, Kak gimana caranya bisa bangkit? Let me tell you guys, dari kita SD, dari kita SMP, kita dibully terus. Iya nih, kita Kalian pasti nggak percaya, oh kok sekelas cantik tuh yang dibully. Tapi gini loh, justru orang yang benci sama diri mereka, justru mereka horrible. Mereka tuh benci banget sama diri mereka, jadi harus membuat Projection ya, Iya, projection hidup gue ya. pengen bikin hidup lu menderita juga gitu. Ya, pokoknya karena gue menderita, lo juga harus menderita gitu. Lo exist, lo harus menderita. Iya. Ya, kalian tahu kita dibully, oke? And a lot of people bilang, kok lulusan pondok. agama, kita nggak masuk pondok. I'm gonna say it again, kita nggak masuk pondok, kita masuk sekolah agama. And y'all, kita dibully di sana, oke? Jadi kayak nggak ngejamin juga, you know what I mean? Like agama itu like it's like di hati, if that makes Yes, sense. yes, yes. Like it's not dari mana lu belajar or like sekolah, you know what I mean? Yeah. Cause like tiba-tiba ada aja yang lulusan pesantren or ini and doing hal yang lebih bejat. And banyak. guru pesantren yang cabulin Cabulin. children, so you cannot just like, you know, justifying sekolah mereka dari di mana, oke? Ya dulu juga pas sekolahan yang full day kita itu gurunya ada. nonton video porno Oh, sambil ngaji. ngaji. So Like, like, think. Iya, Remember jadi that? kayak aku nggak ini very controversial topic. Yeah. Ini yang kita salahin bukan agamanya. Jadi ini Yeah. kembali ke individuality ya. Individual masing-masing ya guys. Iya. And also kita dibully di Indonesia for our whole life. Iya. Gue nggak mau ditemenin karena kita nggak masuk private school ya, di mana ada yang look like kita berdua, ngerti kan? Kita basically sekolahnya di kampung, kita nggak punya banyak uang, ngerti kan? Jadi kita dilihatnya kayak alien gitu loh. Namanya aneh, nggak mau ditemenin. Harusnya kan dia Kristen gitu loh. Namanya kan Kristina gitu loh. Harusnya dia Kristina, pasti dia Kristen kayak kok how
bocah-bocahnya kok bisa shallow ya. Iya, shallow banget. Iya gitu. Oh my But that's the goodness. thing, kita dibully di Indonesia, kita pindah ke Australia, Kita dibully juga, digebukin malah. tonjokin, like kalau tapi at the same time juga kalau kita Nggak ngalamin. nggak ngalamin sesusahnya hidup itu, kita udah ngomong berkali-kali, kita nggak mungkin se-strong pas lagi dihujat. Jatuh F. Even though pas kita di humiliate sama satu orang ini, kita mau bunuh diri, like tapi kita ngomong itu di iman kita. Kalau kita belajar agama, iya. we can't do that. We can't. Mentalnya nggak kuat, tapi kita ngomong makanya masih stuck. Allah nggak akan suka kalau Kita misalnya bunuh diri. Nggak mau. Ya, Kita selalu bilang kita and kita punya banyak family yang harus rely ke kita, iya ngerti kan? Iya. Seperti yang kita bilang, kita harus menyambung nyawa gitu di negara orang lain, di negara like foreign when you were such a young age. Selain itu juga kita disiksa sama manajemen juga, Nah, jadi kayak betul-betul itu ya. Jadi kayak mau bener-bener di situ cobaannya banyak banget cuy. Yes. Dan baru sekarang kita finally Yes. happy, you know what I mean? Yes. Tapi of course kita ada cobaan hidup Of lah. course, kita nggak always like, semuanya nggak selalu Mulus ya. mulus. And to be honest, kalau kalian tahu dari diri kita nggak do revenge. It's not in our end. Oh iya kak, Iya. coba kak katanya itu balas dia yang itu dia sekarang lagi diomongin gini-gini si cewek itu. Gue honestly, gue gak don't give a fuck. Yes, Iya. Like at the moment waktu dulu emang to be honest kita sakit hati and we expect apologize, tapi enggak. But to be honest like gue nggak bisa nge-expose orang karena gue nggak sejahat itu. And juga banyak ngomong kita sama aja, we ain't the same like her. Kita nggak horrible. Mungkin lu bilang ngomong konteksnya, kata lu konteksnya sama-sama berhubungan, mungkin sama-sama Having dengan sex. having sex, sama-sama kayak gitu, Iya. berbaur dengan seks, tapi ya konteks itu bisa sama. Tapi kalau dalam attitude, pribadi, humbleness, we ain't the same baby girl. we are the same baby girl. Kalau misalnya kita the same, kita bisa nge-humiliate sekarang, tapi No, we don't. Kita different, okay? We Yeah. will never humiliate somebody. Karena gue pikirin keluarga mereka or like people closer to them gitu loh guys. Kasian. Iya, Pity kasihan. them, cause they honestly benci diri mereka sendiri. Iya, like anak mereka, like I would never doing that. Aku nggak mungkin ngeruin people life cuma make myself feel better Better. atau nge-revenge. Revenge is in God hand, bukan di Cuma tangan itu kita. di Allah aja. Jadi kita Iya. kalau kita sakit hati sama orang, kita yang ngoceh sendiri nggak masalah. Iya, Kita ngoceh berdua, sendiri. berdua. Kita berdua ngoceh, kita sejerit-jerita kita ngoceh. Tapi kita nggak mungkin running to our mouth di sosial media lagi. Itu kita yang dulu. Sekarang aku udah growth, kita berdua udah growth. Oh. Kita would never do that again gitu. Yes. Aku nggak akan ngejelekin dia. I don't care Yes, gitu to loh. be honest, like I'm not a horrible person. Kalau misalnya gue ngejelekin dia juga, gue horrible sama aja kayak dia, Iya, ngerti kan? exactly, And exactly. itu just proven kalau gue nggak horrible person dan Nggak. kita nggak the same, ngerti Nggak, guys? nggak, kita nggak So the we same. have to know in our end. I just don't give a fuck. Kita karena kita bela negeri, and the reason why kita just doing YouTube karena kita just wanna sayang banget sama kalian, ngerti gak sih We guys? love you guys so much. Iya. Kita udah 9 years in here. Iya. And I just wanna say thank you so much for always supporting kita berdua. And kembali lagi, the reason how kita bangkit adalah we just keep going guys. Iya. I know it will get better. Kalau Iya. kalian struggling sama mental health, Mm. at the moment talk sama somebody, cause we did. Kita talk sama help. Jangan bilang lu nggak getting help, lu kayak dikatain sakit jiwa kayak apa, kayak no, you need to talk with somebody professional ya. Sometimes you just need somebody to listen to you. Yes. Sometimes lu cuma butuh orang ngedengerin lu aja. Lu Yeah. cuma pengen ngeluarin unek-unek lu gitu loh. Yeah. And after that, it's gonna make you feel so much better. Yes. You know? And always like remember, kita waktu itu kita saking kita depresinya kita nggak do gym, kita sampai nggak nge-gym. Depresi bisa ngebuat lu benci dengan hal yang lu Yang suka. suka. And then somehow kita bilang, yap, that's it. Udah jadi babynya lah. Kita bangkit. Kita bangkit dan kita 3 tahun kita nge-recover. 3 tahun kita nge-recover. Iya, berarti Dari semua itu ya. Iya, and it's okay. And it took long. Gak mungkin ada yang instan gitu loh. Yes. Nah, namanya juga hidup gitu kan. Iya, cu. Ada niatan OP tetong nggak? Gue mau niatan OP tetong ini mungkin setelah gue punya anak. Pasti karena udah breastfeed, pasti takutnya berubah kan. It's gonna be change, it's normal, it's natural, okay? Lu breastfeed. Tapi ya, I think, ya. Untuk sekarang, we just No. gonna stay natural. Oke. Payudara kendor akibat gemuk beneran bisa diperbaiki di gym nggak ya? Yes guys, bisa. Yes. Gym bisa ngencengin. Yes. Banyak banget yang nanya, Kak, gimana caranya lose BB? Iya banyak yang nanya, Kak ngecelin pinggang gimana? Kak ngecelin betis gimana? Kak ngecelin lengan gimana? I'm gonna say it again, this is the only way guys, lift heavyweight workout in the gym, that's it. Pilates itu nggak akan bikin badan lu kayak snatch. In a way, misalnya kayak snatch itu kayak snatchnya tuh kayak gimana cara jelasinnya? Pilates itu cuma bikin badan lu lebih fleksibel Lebih sama lebih tone. Tapi kalau lu pengen ngebentuk, ngecilin, it has to be with weightlifting. I have to tell you that.
Plus kalian juga harus di calorie deficit. Yes. Which is kita berdua di calorie surplus sekarang kan ya. Kalau kalian mau ngurus kalian calorie deficit, apa itu calorie deficit? Calorie deficit itu dimana kalian Nurunin kalori kalian. yes, kalian nggak eating lebih dari, contoh nih kita kan lagi bulking ya guys, kita makan sekitar 2.500 sampai 2.400 in a day, oke? Karena kita lagi mau gaining weight, gaining muscle. Tapi kalian kalau deficit ini kalian makan sekitar, tergantung sama body weightnya, which ada namanya di Google. Kalkulator cari. Coba deh kalkulator buat kalori deficit. Biasanya rata-rata orang 1.700 sampai 1.400, depends on how big they are atau body size-nya. But the thing is, lu nggak Tinggi badan, depends on tinggi badan juga. maksudnya kalau deficit itu nggak menahan lapar, cuy. Kayak sama gue dulu waktu gue beli buku Korea dulu ya, katanya cara membuat kurus, makan pagi-pagi cuma pisang doang Atau nggak kubis doang. Please jangan nahan lapar. I'm telling you, do not. apalagi kita apa Indonesia penderita asam lambung. Ya apalagi minum obat pelangsing. Hell the Astaga. fuck no guys. No guys. Kalori deficit itu apa? Makan high protein tapi yang nggak banyak carbsnya. Contoh, Carbs itu apa? Karbohidrat. Contoh ya, saya yang makan nasi, tapi lu bilang ini kenapa lu nggak boleh stuffing diri lo sendiri gitu loh. Nasinya jangan dipotong, maksudnya jangan digadain. 1,5 cupnya dari cupnya setengah. Abis itu banyakin saladnya, brokoli atau Wortel, segala macam. cauliflower teh apa? Nah. Apa sih cauliflower Cauliflower Indonesia? bunga kol. Bunga kol, iya bunga kol. Abis itu sama apa chicken breast misalnya. Chicken breast, Salmon. salmon, ikan. Like that. Atau enggak kalian pengen misalnya makan paginya nih, ya lu bilang jangan pisang aja. Jangan. 2 boil egg. Makan 2 boil egg. Itu kan protein tuh. Ditambahin sayuran juga kan. Yes. Ditambahin apa? Alpukat. Setengah alpukatnya Alpukatnya. good fat. Jadi gimana ya guys? Like less carb, high protein, tapi nggak nge-stuffing diri lo sendiri. Dan kalau misalnya makannya mau sering, ya udah oke sering tapi dikit-dikit gitu loh. Iya. Karena semuanya kan proses gitu loh. Lu dari makannya dikit-dikit 4 kali misalnya terus jadi ke 3 kali gitu Iya. loh. Jadi kayak nggak bisa langsung sekaligus lu Iya. makan banana doang pagi-pagi lu bisa pingsan. Misal lu again you have weightlifting, upper body, lower body, cardio. Cardio itu paling important juga guys. Kalian harus ngelakuin 3 sampai 4 kali cardio, oke? Jalan yang moderate aja, nggak usah lari. Gak usah lari, Moderate aja. jalan sekitar 25 menit, 30 Iya, menit 30 kalian menit. cardio. 40 menit juga bisa you guys. Silahkan, kalian kuatnya gimana, kalau Iya. kalian vape bagus. Ya just you have to try it please, like Iya. gak ada plus gak bisa losing weight tanpa olahraga. I'm telling you guys, Gak gak ada, please, gak mungkin, oke? Oil langsing segala macem, they Please trying to don't. kill you. Please don't, gue begging kalau kalian oil langsung stop. And stuffing diri sendiri, stop doing that, jangan. Iya, please. Okay. Olahraga yang sering, pokoknya kardionya sering ya. How to make your booty glowing and smooth. Kita udah bikin videonya guys di YouTube, jadi gue check it out. Cara bikin katanya mulut kita bikin kan? Kita bikin, Udah bikin, check it out kalau guys. kok. Iya. Sini. I'm not gonna answer it in here gara-gara you know it's gonna be long. Tapi kita Aku malu banget mau bilang ini, tapi memel aku tuh kayak bau banget gitu, padahal udah bener ngarawannya. iya. Kalau misalnya memang baunya menurut kamu normal, dan you just have to accept it, sayang, itu bau kamu naturally gitu Iya. loh. As long as kamu tahu itu nggak ada yang salah dengan memel kamu gitu Iya. loh. Bau sedikit gak apa-apa, yang penting gak Iya. baunya tidak lazim gitu. Nah, bau tidak lazim itu Iya. kayak apa contohnya? Aku assume your mom insecure banget sama diri aku yang sekarang. Banyak banget yang berubah dari aku. Tips untuk di insecure. Being a mother, pasti body kalian bakal change gitu loh guys. And you guys, kalian tuh giving birth. Dari kalian tuh ngelahirin bayi gitu loh, ngelahirin seorang. Kalian So, of giving course, life gitu. Iya kan, life, ngasih beautiful kehidupan, thing. you know. So it's like you gotta accept it, it's gonna change gitu loh Iya. guys. And like, and it's okay, and it's beautiful. Motherhood is beautiful. Being a mom is beautiful and good for you. Hebat kalian semua yang udah jadi mother out there, cause like Kita honestly I not can't. ready yet. I'm not ya. ready yet guys. Aku lemping, aku Nanti. masih gak bisa gitu loh. Bener. Tapi kalian hebat banget. So please don't be insecure. Kalau misalnya kalian merasa feeling like you know you guys wanna change it, you guys, it's alright. Being a mom, you can like go to gym, or even nggak nge-gym juga di rumah juga nggak apa-apa. Yeah, exactly. Sometimes mom too busy and gak ada I time to know. go to gym. And it's okay, kalian beli alat-alat dumbbell, alat workout, treadmill. Kalian olahraga di rumah sambil nonton baby kalian. Kalian Yeah. barengan together di ruang Yes. tamu gitu loh. You know what I And mean? I understand that
lu nggak bisa kayak badannya kayak apa ya bentuk banget di gym, but at least bisa jadi kencang aja ya. Kalian good at the mom. Exactly. Imagine lu udah nge-give birth, to someone gitu loh. Just think as that. Mungkin kita kan belum melahirkan ke seorang, kan it's okay. Iya. Pasti capek banget ngedenger kita. You have to go to gym sayang. Have to exercise. Apa yang bikin kakak nyaman tinggal di Australia? People in here are minding their own goddamn business. Orang-orang di sini ngurus hidup mereka yang masing-masing. Udah sibuk kali ya cari duit. Yeah, it's so expensive now living in Australia, and like I'm so grateful kita maksudnya kayak cukup gak kayak kita dulu. You know what I'm saying? It's getting expensive dibandingkan kita dulu. Pas COVID udah susah, sekarang lebih banyak orang yang struggling, and I'm so grateful kita bisa kayak apa ya Nin? Enough loh, ngerti kan? Cukup kayak dulu lagi dimana kita susah kesusahan. makan. Yes, and I feel so bad. Like for a lot of people yang masih struggling, and like I just feel bad gitu loh guys. Iya. Oh my god. Kak, biar nggak keputihan dong kak pas sudah sayang kita kasih tahu kamu sesuatu ya, kalau keputihan tuh normal. And there is nothing you can change it. Itu kayak your body cleansing yourself. Iya. So as long as it's not gatel. Yeah, there's no such thing as keputihan, itu bad, okay? Iya, itu dari mana aku juga dulu begitu tahu. Sampai betul. gue pakai apa tuh Nina, yang kotek itu yang mini. Karena ketakutannya. Iya, karena ketakutan ada keputihan. Ih, gue ngeliatnya disgusted banget. But it's because I don't know, ngerti kan? Tapi sekarang the more I know, justru keputihan tuh kayak bagus. Berarti memangnya bekerja. Iya. Kakak tinggalnya di Brisbane ya guys. Kita tinggalnya di Brisbane. Kita udah hampir 4 tahun kita di sini. Brisbane, Australia. Pretty long time. Kita bukan di Canberra. So yang a lot of y'all tinggal di Canberra, kita udah move out. Kita udah pindah sayang. Iya, step dari kita yang ada di Canberra. Gimana cara nanggepin orang suka body shaming? Body shaming is so hard you guys, karena kalau dari life lu body shame sama satu keluarga lu itu suck, ngerti gak sih? Susah untuk kayak speak up gitu ya. Iya, like I don't know, like kita get-nya online mostly and I just like ignore them. I choose to ignore them. Kalau misalnya di real life, like kalau misalnya lu ketemu sama orang itu di body shame terus, you have to hindari that person, ngerti gak sih guys? Karena it's not good for your mental health. Iya, mereka gak punya say something nice. Kalau misalnya kalian emang dia gak bisa stop, you have to call them out. You have to stop body shaming me. Tapi kan it's not very nice, kan? Like you have to stand up for yourself. Exactly, karena gak ada yang akan stand up sayang kecuali lo sendiri. Exactly. Iya. Aduh. Pernah kita di body shame sekali sama yang manajemen itu. Oh iya. Karena jadi pas kita kurus bilang kurus, kita sekarang gemuk dikatain gemuk. Like honestly, I don't care. Kita happy the way we are right now. Jadi kayak regardless anything, people will always gonna say something about you. Yeah, the way you look, the way your body look. Nanti guys, kalau lu comfortable with it, then be comfortable with it. Don't let other people opinion change you. Jangan bilang opini orang change you. Ketika they just like itu proyeksi at the end of the day. Gitu Ingat proyeksi, mereka tuh gak suka diri mereka sendiri intinya. So they have to put somebody else miserable, bikin orang miserable gitu. Ya, nanti itu aja kan? Iya, itu aja sih. Banyak yang personal ya, do you believe in God, apa kalian bakal umroh. Just like I would like ngerti kan, gue gak mau bilang, gue gak mau tunjukin gue juga gak mau. Kalau gue beribadah ya gue private aja, lo ngerti kan? Urusan kita sama Tuhan. Iya, I don't have to share it kalau misalnya gue whatever am I, kalau gue kayak beribadah. And it's more like a journey sama kita sama Allah, ngerti kan? Jadi kayak spiritual. Like I don't know, like I just don't like untuk nge-share. Kak, sebenarnya naik tips untuk gedein tete tuh selain diremes gimana? Diremes tuh gak akan bikin gede. Itu siapa sih yang ngomong kayak gitu? Dulu emang ingat coba diremes. Bukan diremes guys, dimasas. Masak sendiri ya. Diremes paling nyeri gitu kan. Lu dimasas aja pakai oil tiap mandi pagi-pagi gini aja. Nanti kan perlawanan darahnya kan ketetong ya. Itu dimasas aja. Udah yang diremes-remes sakit lu bisa diri lu. Ngapain lu nya? Nge-gym sayang, nge-gym. Ini kita belajar ngomong gym, tapi itu memang faktanya sayang. Pasti kalian pasti bosen banget dengar gitu. Harus nge-gym ya semua. Kayaknya segitu aja girl stuff. Udah banyak banget kita ngejawabinnya, pengen saya berpindah. Iya, banyak juga nanyain kak cara merawat Miss V. Kita juga udah bikin video kalau nggak salah ya. Udah cara merawat Miss V. Yang Miss V itu harus kalian berkali-kali ya, itu kita udah jelasin semuanya. Belum tonton ya sayangnya ya. Ya, coba tonton dulu Miss V-nya, tuh ada video kita sebelumnya guys ya. Ini sih lebih kayak good stuff in general. Iya. Anyways, you guys, kayaknya segitu aja video kita kali ini. Yeah, if you guys like it and enjoy it, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. and see you guys in the next video. Bye!